अयो एरा धरमपुर ना करमपुर हो नहीं रे पेड़ा बोली से इंद्र समुद्र आड़े जाइती जे हां बोल दो कि हां से इंद्र समुद्र आड़े जाइती जे पहले से धरमपुर रे गोटे नाटक आइती सेही फल तो बिकुचेती हां जे आई जो धरमपुर ना करमपुर कहि दो ना ए पेला बली पाखे धरमपुर ए गां रे मोर गोटे बोपा अछि तोर बोपा अछि हां हां એટલે જે તાસ કોન્ટેક્ટ કરે ଗୋଟେ ଭଲ ତ କିଣିବି ଓ ତାକୁ ଭେଟିଲେ ତୁ ତାକୁ ତା ଥ୍ରୁରେ ଭଲ କିଣିବି ଭଲ ଗୋଟେ କିଣିବି ହେଲେ ତୋ ଉପର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ କହିବୁ ବୋଇଲେ ପୁରା ଦା ଭଳିଆ ସଳିଗେରା ଓ ଦା ଭଳିଆ ସଳିଗେରା ରେ ହଁ ପୁରା ବଗ ଭଳିଆ ପୁରା କଳା ବଗ ଭଳିଆ କଳାଟା ହଁ ପୁରା ବଗ ଭଳିଆ କଳାଟା ଓହୋ ହେଲା କି ହଁ ହଁ ଆଉ ପୁରା ଚିକଣ କଲରା ପରିଆ ପୁରା ଚିକିଣିଆଟା अलरा भैया चिकियाडा हां पूरा चिकियाडा हां है कि आ आता मोहरा पूरा जो पौडो मोहरा पूरा गोल पौडो होलिया ओहो हेला रे आ से ब्राह्मण शासन रे अछि से आ ओ साउगा रही तो कथा ही मिली साउगा से ठियाई दउ हां हो आ गोपा येडा आ देखी तुझा गोपा की झाला रे ए से हमरा बोली गोटे लोक आइची हमरा बोली हां हां कोन होला हो जे गार में गोपा आछि देखि देबी कहूची हमरा बोली जाई थिले हां ता ना बदलु न ना बदलु कोती लिंग गिरा ओहो लिंग गिरा आई थिले लिंग गिरा हां डक ए भाई के पूजा बाजाडा प्रभु ओयो ए गोपुरे ए गोपुरे हां इडा ना तो ता बापा किने मो बापा किने कोन सुनो कहूची ता बापा तो पता में दी लगे लगर बापा हां कोस रे तो मां को मु विवाह हां तो मां सानो आ मां बड़ो ये आ मां देड़ ससुर ये में आ मां पेट ये आला पड़तिला 3 मास आ बापा सला के मो सडू मरियोला हां मो सडू जतला मरियोला तो मां बोला चलो हमर भाई ना मरियोला शिवा संकुरिया तो मार पर आका टणु गलु जेमिति गलालु मो देर सासु जो प्रकार कांदुचे ताकर जेमिति मु देखिली मोर मुंड ऊपर खाली थप्पा गा निगडिला हेले कोड मछली पड़ी गला ने कोड अरे आप आखिरु नो निगडी गले आखिरु हां जेमिति निगडिला म लाने जाऊ जो तमे तुनी बडो तम पेटरे जो संतान अछि ताकू धरि दिन गटे बेला हाई पारवनी हां मो हाथ रे जदी कांच न लागिबो हां मु जीव हत्या कर देबी रे पाओ देखि ताई ये गोटे पद हो गला मैं तो हेते कर न कुछ देखतो खान गणी नई तो हला बुझला बेला हाई पारवनी मो हाथ रे जदी कांच न लागिबो मु जीव हत्या कर हां मोर बुद्धि शून्य हेला किसो करबी ताको पुंजारी जा घर पई आको घरे पई बोलु पुंजारी जा घर पई कौन पई बेले आ दुके सानो देवले बिता करदा हां देखि आलु आलु सब बड़दा को या का सानो जीव हत्या कर दबो उपाय सुन्न बुद्धि सुन्न तो मावेला किसो करबा मन अन्य मरजियो बेले तू चिंता करना सा उपाय करबा ना हां बेले से सुतन करके सेडी बातर देर सासु थुआ थुए सती सका से तू साई भाई पर पुआ आ ये देर सासु भाई पर पुआ तमे दी भाई रे अरे बोपा वो हां ये तो मो मौसाउडु पियोना पड़ी गेला आ तोर किने पुआला ये 3 मास थिला पर ना बेटे हेला जी रे हां 3 मास जदी थिला बेले मो मौसार पियोना पड़ी जीडी એટલે તોરા ઉપર કોલા એટલે દેખુનું મો કહું છું હા કહું तू तो विधान मामूर थीगु बरुडा सेर ते ते नना में डाकिलानी ओहो इमिन जे रे हां એટલે भाई हां कोड आइ रे आवा साउकार आइ छे तो साउर उडे डाके साउकार आइ छे डाके
हां गोरु किने आइथिली बा गोरु किने को हां किमजा गोरु दे नोडा रे ए सागर भूमि किने रे भाई नंबर 1 आ मा तो कियाटा धरछि हां नंबर 1 दुफुला का माडी माडी भिडी अछि ए नंबर भिडे नथिबा आ हळ भिडे नथिबा नंबर भिडे नथिले मार ए आको बिलो बिला तो अछि हां उठे बहुत मोटा कहू ना बिलो दुकिलो माडी अछि बोलो ओडी नबी हां अरे जाइले रे हां ओले जे गार काटी नाटक बिकी होचे हां हां बळ हले राती पहिले खिरो तुम गाइथिला ନାଇଁ ଆମର ଏଠି ଛଡା ବିକା ହଉନି ଖାଲି ଦାମ୍ବଡା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ देखियो देखिया ଦାମ୍ବଡା ନବ महापुर होला देखे देबा ମହାପୁର ରୋଡରେ ଦେଖେ आसा पूरा ग्राम देखियो आस ହଁ ଭିଡ ହଉଲା का सागरे हां को ए होल्डा मन कहू ना देखो हां मन पाउची रे हां 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 मन कहू क्यों टाई होउदी हो खाली पिला दिया तो हां ए सला सला टाई होउची हां से मो साली होला टाई होउची ना हां हां बुझला मो हालर मेली कुंडा दउची खाइला को भलो नाही तांको घर गले ता बहु टोन पालिसी चना पिडिया मुग कति जाऊ मंडिया चुना सब दब खाइयो ता घर को जीव ନାଇଁ ନାଇଁ जीवनी साहू घर पर एक नंबर जहां मांगियो सही दउची जीवनी मो घर आगे लाइबो छतुआ देई मो माई पर पटासाला पड़ची सेने सोइबो सोउदा पले 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 बुझिलो सागरे ये होल्डा पर पोका छिटा होल्डा मो टोन पालिसे खंडिया गुंडा देई बानी ता घर को जीव ता बहु टोन पालिसे या मो बगड़ी ता ततरा दाऊ मांडिया चना सब दब खाइया उबिनी बटा देला साहू घर रसिया रे गाଁ ରସିଆରେ ଘର ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ଦବ ନା ଆମ ପସନ୍ଦ ଦବ ନା ଦବ ହଁ ହଁ जीवनी तांकर बुझिलो सागरे ए एटा किन दे एटा मोर पोका छिटा जानलो आकु मझी कुंडी आगा दरकार भाई हां हां ଅଛି ତ हां हां ଏ ହୋଲ୍ଡା ନବ ତ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଆ ଫୁଟି ରଖିଛି ହଁ ହଉ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଥିଲେ ବେପାର କରିଲା ସକାଳ ହଁ ହଉ ଚାଲ ଆଉ କେତେ କଣ କହୁଛ କହୁନ ମହାପୁର ଏ ଟାଉଚି ଗଲି ସେ ଖାଲି ପୁରା ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଟାଇ ଯାଉଛି मेले ताई दो करे आउ हां करे आउ हां हां ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣେ ଏ ହଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଏକା ବାବୁ ହଁ ହଁ ଫଟ ଘୁରେରେ ହଁ ଓ ଘୁରେରେ বাইরে ରହିବନି ହଁ ସାଉବାଣୀ କହୁ ଯାଇଲୁ ନା ଠିଆ ଜାয়গା ଗୁହାଳ କାଢେ ବୋଲି କହୁ ହଁ ହଁ ସାଉବାଣୀ ଯଦି ହାମ୍ବୁଡି ପଡିବ ବୋଲେ ଏ ଆଗରେ ଠିଆ ନଦ ମାରଦବ ବସେଇ ଦବ ଆଗରେ ଘଟେଇ ଦବ ହଁ ହେଲା ହେଲେ ଲୋକୁ ନା ହଁ ମନେ ପଡୁଛି ଦେଖେ ମହାପୁରର ମୁଁ ହଳିଆ ଅଛି ମହାପୁରର ଯଦି ବାଉଡା ବାଉଡା କରୁ ବୋଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଉ ନୌକରେ ନାଇଁ ଆଉ ବାଉଡା ବାଉଡି ନେଇ ଠିକ ତ କହିଦବ 6500 ଲୋକ 6500 ହଁ ନାଇଁ ବାପା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ 8400 ରୁ ଦେବି ତମେ ଅଧିକ କହିଦଉଛ କେତେ 8400 ନାଇଁ ହବନି ହବନି ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ତ ଭାଇ ଆଉ 12600 ଦେଇ 12600 ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନହେଲେ 14000 ଦେଇ ଦଉନ ଆମ ଲୋକ ପଚାରି ଥା ହଁ ପଚାର ଗୋପା ଓ ଏ ଗୋପା ହଁ ମୁଁ 6000 କହିଲୁ ଇ 8000 ମାଗିଲା
12,000 କହିଲୁ 14,000 ମାଗୁଛି ଏତେ କାଟିକି ଦେବା କି ରୂପା ମହାପୁର ଘର ବଳଦ ଏତେ କାଟିକି ଦେବା ବୋଲଛୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ତ ଚାଷ ହେଇନି ଆହୁରି ହଁ ନାଇଁ କାଟିକି ଦେବାନି ଯୋଉ ସାହୁକାର ମାନେ ଆଇନାନ୍ତି ହଁ। ଆଙ୍କ ବୋପା କାଳେ ଇଏ କେବେ ବୈଧ କିଣିବାକୁ ଆଇଥିଲା ତା ବୋଉ ବୋଉ ପଠେଇଛି କି ତା ବୋଉ ତା ବୋଉ ପଠେଇଛି ଷଣ୍ଢ କିନ୍ତୁ ବୋଇଲି ତିନ ବୋଲି ହଁ। କହିବ ଯାଇକିରି ବେଳ ବୁଢିଆ ହଁ। ବେଳ ବୁଢିଆ ତୋର ମୋର ଯିବା ନହେଲେ ବୋପା କାଳେ କିଣି